Satina Hanai जोंनि शिक्षागुरु मानगेदेर सुजित कुमार ब्रह्म UPPL दोलोनि आइजो UPPLनि गाहाय नेहाथारि रंजाली ब्रह्म मानगोनां बिथां आरो जोंहा अहेल्ला आरो गोबां दैदेनगिरिफोर जोंहा मार्टिन बसुमतारी बिथांखौ गाहाय नुजाफैगोन BJPनि गोबां आरो दैदेनगिरिफोर दङ UPPLनिबो दैदेनगिरिफोर दं बांगालदोबा प्राइमारि অঞ্চলৰ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আই মাতৃসকল দাদা ভাইসকল সকলোকে মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা শুভেচ্ছা মই প্ৰথম আপোনালোকক জ্ঞাপন কৰিছোঁ দুইটা ভাষায় কথা বলতে হবে না কিছু কিছু বাংলা কিছু আসামিজ কিছু বড় ঠিক আছে এইবার নির্বাচন বহুতে বহু ধরনের বিবেচনা করেছে যে নর্মালি যেটু আমি ভোটদান করু এমপি ইলেকশন মানে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন এমএলএ ইলেকশন মানে রাজ্য সরকার গঠন এমসিএলএ নির্বাচন মানে আমার বদলেন্ড কাউন্সিল সরকার গঠন আবার আজকের দিনটা আমাদের জন্য আবার একটু অন্য কিসের জন্য আমরা এই নীলিবাড়ি জাংকর সিমলাগুড়ি বাঙ্গালদোবা এবং উত্তরাঞ্চল রৌমারি কাজলগাঁও চাপাগুড়ি বিআরপিএল ঢালিগাঁও কুকুরমারি এই অঞ্চল ছিল কি ছিল বরপেটা লোকসভার সমষ্টি ছিল আর বিধানসভা হিসাবে 32 নম্বর সাধারণ বিধানসভা মানে এমএলএ এলএসি এটা ছিল আমাদের বঙ্গাইগাঁও গত আমাদের যেটা রিডিলিমিটেশন সমষ্টি পুনরীক্ষণ ওই সমষ্টি পুনরীক্ষণে আমাদের এইসব অঞ্চল এখন সিডলি সেরাং বিধানসভা সমষ্টিতে অন্তর্ভুক্ত যার জন্য আমাদের অঞ্চল এখন 1 নম্বর কোকরাঝার লোকসভা জনজাতি সংরক্ষিত সমষ্টি এবং লোকসভাতে আমরা এখন অন্তর্ভুক্ত আর সেই হিসাবে আমরা সবাই আমি নিজেও প্রথম কোকরাঝার লোকসভায় ভোটদান করব আপনারাও সবাই এখানে যতটুকু এখানে আছে আপনারা এসেছেন আমরা একসাথে এইবার প্রথম কোকরাঝার লোকসভার প্রার্থী এবং এমপি ক্যান্ডিডেটকে আমরা ভোটদান করব এটা আমাদের জন্য সৌভাগ্য আর একদম প্রথম আর সেই হিসাবে আমাদের যেটা বিবেচনা যেটা আমি ভাবি প্রথম লোকসভা কোকরাঝার এমপি সিলেকশন ভোটদান ব্যক্তিগত হিসাবে আমি কোনোদিন যদি পরাজিত ক্যান্ডিডেট হবে যে পরাজিত হবে সেই ক্যান্ডিডেটকে কিভাবে আমি প্রথম আমার ভোটটা কিভাবে আমি ওনাকে ভোটদান করব আপনারা নিজে নিজে যদি নিজস্বভাবে যদি আপনাদের বিবেচনা এবং সিদ্ধান্ত আছে আমার বলার কিছু নাই কিন্তু ব্যক্তিগত আমার সিদ্ধান্ত হবে যিনি এই লোকসভা এবং কোকরাঝারের বিজয়ী ক্যান্ডিডেট ওনাকে আমি ভোটদান করব আর আমি আশা রাখি আপনারা সবাই যিনি বিজয় হবে সেই ক্যান্ডিডেট সেই প্রার্থীকে দেওয়াটা উচিত প্রথম ভোটটাই যদি পরাজিত ক্যান্ডিডেটকে যদি দেওয়া যায় সেটা মনটা খারাপ লাগবে তাই না প্রথম যেগুলো এবারও কোকরাঝার লোকসভাयाव बे गासै ओनसोलनि रायजो राजाया भोट होदों जेसेबां आवगायाव जों होदोंमोन बे भोटआ बरपेटा लोकसभायाव गोलैदोंमोन आरो जों बारा मिथिनोबो मोनामोन बरपेटा लोकसभानि एमपिएसफोर जोंनाव फैयाबो जोंबो नुवा जोंबो थाङामोन दा एबाराव जोंनि बे ओनसोला गामिफ्रा नीलिबारि फालासगुरि जोंनि खोला काजल गामि नीलिबारि बांगालदोबा अन्थाइगुरि ओइ गामि बिमा कुमारि राबापारा हाजोगुदि सिलगाव सरायखनस्रा कामारदङा हाग्राबारि हादानपारा गासै जोंहा रौमारि ओनसोल चापागुरि बै एसएसबि केम्प साफ्राकाटा
बिआरपिएफ धालिगाव बेफोराव जोङो क'क्राझारनि जोङो भटार जाबाय दा बे हिसाबै प्रथम होजेननाय क'क्राझारनि एमपिआ जेननायनि होब्लानोबा गावनि गोसोखौ जागोन जोङो देरहानायनि होयोब्ला प्रथम जोंनि भटआ आं भट होनाया देरहाबाय इसोरा बेसेबां गोजोननाय मोनगोन बेबो मोनसे जोंनि थाखाय मोनसे इतिहास जोंनि थाखाय बेबो मोनसे गोदान मोनसे घटना जागोन जेखि जागोन আর এইবার নির্বাচন হলো সমন্বয় শান্তি একতা মিলনের কারণ প্রত্যেক নির্বাচনে ঘটনা হইতেও ঘটছে এবার নির্বাচনের সমগ্র আমাদের রাজ্যে আসামে ছোটখাটো কিছু ঘটনা আমরা দেখে নেই শুনে নেই আশ্চর্যজনক আর সেইভাবে আমরা নির্বাচনটা আমরা সেইভাবে আমরা নির্বাচন হলো একটা উৎসব আর সেটাকে উৎসব হিসেবে আমরা সেটাকে মানতে লাগে তো এই নির্বাচন এত শান্তিপূর্ণ এত সমন্বয়ের নির্বাচন এত মিলনের নির্বাচন মনে হয় আগে পিছিয়ে আমরা এইভাবে নতুন নির্বাচন এইবার নির্বাচন শান্তি সম্প্রীতি সমন্বয়ের নির্বাচন আর একটা কথা আমি জোর করিয়া বলবো বারবার সেই কথাকে আমি বলছি এইবার নির্বাচনে বিশেষ আমাদের বদলের অঞ্চল এবং কোকরাঝার লোকসভার সমষ্টি অঞ্চল যখনই নির্বাচন সেই নির্বাচনে নবস্মরণীয়া হীরাস্মরণীয়া 10 বছর যদি আমাদের এই অঞ্চলের থেকে প্রতিনিধিত্ব করছিল কোকরাঝার এমপি হিসাবে দিল্লিতে উনার দুইটাই কথা ছিল আর সেই দুইটা কথা নিয়েই উনি এমপি এক নাম্বার হলো বড় অনাম ভাষা জাতি ধর্ম বিভাগ ওটাকে ভাগ করিয়া উনি এমপি হয়েছেন প্রথম উনার বক্তব্য এবং ভাষণ ছিল বড়রা বড়দেরকে ভোট দিতে লাগে না সেইভাবে একটা হাওয়া একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল বড় অনাবড় উনি ভাগ করিয়া আমাদের সমাজকে অনেক দুর্বল করেছে 2 নম্বর ওনার ভাষণ ছিল আমাকে ভোট দাও বিটিসির থেকে আমি অনাবড় গাঁও পর্যন্ত করব আবার বিটিসি চুক্তি বাতিল করবে বাস জনগণের অঞ্চলের উন্নয়ন শান্তি সম্প্রীতি একতার কথা উনার মুখে আমি কোনোদিনও শুনতে পারলাম না আর এই হিসাবে উনি 10 বছর শাসন করো আমাদের এখন সেই পরিস্থিতি এখন পরিবর্তন সেটা আমাদের জন্য একটা আনন্দর দিন বিয়ের জন্য রমজান সম প্রত্যেক ইলেকশনাव হীরাস্মরণীয়া নবস্মরণীया আর बेबायदि साथाम साब्रैसो मानसिफ्रा जोंनि गेजेराव बर' अनाबर खालामनानै बिटिसि चुक्ति बातिल खालामनाय बिटिसि जोंनि ओनसोलनि गामि अनाबर गामिखौ दानख'नाय बे बाथ्राखौ बुंनानै बे हীरास्मरণीयाया 10 बोसोर एमपि जाबाय बे जोंनि थाखाय जोबोद लासिंसिं जों माहारि हिसाबै जाति हिसाबै बे आत्मसन्माननि बाथ्रामोन दा बे लासिंसिं आत्मसन्मान आरो जाति विभाजन खालामनाय बे परिबेशा एबाराव সেই বড় অনাবড় পরিবেশ জাতি বিভাজন আজকের দিনে এইবার নির্বাচনের দ্বারা সেটা এখন শেষ হচ্ছে সেটা ভালো কিনা আমাদের আমরা তো বড় অনাবড় থাকতে পারি না আর বড় অনাবড় যতদিন থাকবো অনাবড় উন্নতি হবে না বড় উন্নতি হবে আমরা সবাই পিছনে এই পরিস্থিতি সুন্দর মিলন সম্প্রীতি এবং একতা আজকের যেটা মানে কেমন হলে যে মাহবুব জাতি যাই সংকোচন নিরানব্বই
जोंनि जायगायाव बर' उना बर' खालामनानै गिरा सरनिया बायदिया नकल एसिडका सार्टिफिकेट लानानै जोंखौ सासन खालामनायखौ जों माबायदि सैथो खालामदोंमोन बायदि जों हायाखै जोङो गोसोजों बेखौ गनायनो हायाखै जों सयज' खालामनो हायाखै नाथाय बेखौ जोङो प्रतिशोध एबा होखारनोबो जों हायाखै बुंनो थाङोब्ला जोंनि गोहोआनो गैयामोन बे माखासे सैथो खोथाखौ जोङो मानिनो एबा स्वीकार खालामनो जोङो लाजिनो नाङा जों गोजा मोनसे हायि अबस्थायाव जों फैयो दिनै गिरा सरनियाया जोबनाय जालामोन जोब्बाय এবার ওনার মনোনয়নপত্র ইতিমধ্যে ক্যান্সেল কারণ উনি এসটি না জনজাতি না সেই কথা আসাম সরকার এটা আমি পরে বলবো তো বিয়ের তার কাছার থেকে এসটি নংলা বিয়ের সাজা পায় তাকে তিনি নমিনেশন মনোনয়নপত্র দাখিল खालामनाया नायबिजिरनायाव बियो नकल एसटी नङा होननानै जोंनि क'क्राझारनि रिटार्निं अफिसारा बेखौ केन्सेल खालामो কিন্তু কেন্সেল जायाब्लाबो देग्लाय गिरा सरनिया नब सरनिया नामेर ব্যক্তি এই নির্বাচনে কোনোদিন সম্ভব ছিল আমি তো ভাবছিলাম উনি থাকা উচিত ছিল নাহলে উনি কি বলবো আইন সরকার হাইকোর্ট আমাকে হ্যাঁ আমাদের জবরদস্ত এসটি সার্টিফিকেট ক্যান্সেল করলো আমাকে এমপি ক্যান্ডিডেটের থেকে উনি হাঁটাইল ওনার বলার জন্য একটা সুবিধা থাকে কিন্তু এইবার যদি উনি আবার যদি এমপি ক্যান্ডিডেট হতো ওই 6 নম্বর 5 নম্বরে থাকতো এমনিও ভাবতো যেটা শুনবে যেখানে बे परिवेशा दिनै जों गेजेराव बोरै फैदों बेखौ एसे जोङो सिन्था खालाम खेबनै जेननायाव जोङो माबायदि मोनामोन जों लाजिदों हानाय नङा नामा क'क्राझार लकसभायाव नायल' नायल' सासेल' बर' जाथिया दिल्लीयावसो थांबाय थायोमोन हारिमुथा जाजेननायनिफ्राय जोङो बेबायदि खेबनै जेनबाय खेबथाम खेबब्रै जेनबाय थासिगोन नामा आरो गमामायैनो बुंबाय बिदिमोन कारण 2014 सनाव बिटिएफ राजखान्थि आन्जादनिफ्राय आंखौ एमपि केन्डिडेट गसंहोदों आरो बे एखे समाव दिनैनि मानव गेदेर मन्त्रि गावगोरा ब्रह्म बिथांखौ बै समाव पिसिडिआर हिसाबै इउपिपिएलआ सिगाङाव पिसिडिआर हिसाबै बेबो एमपि केन्डिडेट जाबाय आरो सानसुमा कंगुर बसुमतारी बिथाङाबो केन्डिडेटमोन इन्डिपेन्डेन्ट आरो बै समाव जोंनि नायल' जाल' सासेल' गभर्नर रन्जित शेखर मुसाहारि मानगानो बिथाङाबो इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट जों साब्रै जि केन्डिडेट दंमोन बर'निफ्राय बे केन्डिडेटआ ज' जानानै बेसेबां मोनदों बेखौ बियो बराबर एबा बिट खालामनानै होख्लायनानै 2.5 लाखनि बारा भटआव गिरा सरनिया एमपि जादों बे धेमालि खोथा नङा जों बा पिसिडिआरआबो जेनबाय बिटिएफआबो जेनबाय बे जाबाय 2014नि घटना बोसोरबानि उनाव 2019 फैबाय 2019आव मन्त्रि थानाय समाव आब' प्रमोदा राम ब्रह्मखौ एमपि केन्डिडेट बिजेपिनिफ्राय होबाय आरो इउपिपिएलनिफ्राय मानव गेदेर दिनैनि मन्त्रिखौ आरोबाव सेकेन्ड टाइमनि थाखाय एमपि केन्डिडेट होबाय दा होमब्ला जोङो खेबनै जोङो जेनदों बिपिएल हिसाबैबो जेनदों इउपिपिएल हिसाबैबो जेनदों बेफोर खोथाखौ मानो जेना बोरै जेना एसे गोसोआव जों लानांगोन दा बोरै देरहानो नागिरदों माबोरैबा देरहागोन बे खोथाखौबो जोंहा गोसोआव जोङो नायनांगोन साग्रां सिदा जागोन बेवहाय गोबां गोथौथि दङ दिनैनि देरहानो नागिरनाय एबा देरहाखानाय अबस्थायाव जों जे दिनै फैदों मानो माबोरै बे खोथाखौबो जोङो गोसोआव बिसारनिफ्राय जों दिनै जोंनि देरहानायनि परिस्थिति समा जोङो मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दिहुननाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा एनडिए हिसाबै बेवहाय जड़ित थानानै एनडिए हिसाबै बेवहाय फैदों आरो बेवहाय देरहाखाबाय देरहाबाय बयबो होननो हागौ नाथाय माबे हिसाबजों बेवहाय गद मोनसे हिसाब एबा केलकुलेसन थानांगोन देरहाखाबाय होनबानो जाया दिनै एजिपि आरो बिजेपिनि
एनडिए हिसाबै जिहेतु सरकार सालायगासिनो दङ बे हिसाबै दिनैहाय जों जिखिनि गिदिंनानै मोनदों বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী অঞ্চলफ्राव थांनानै जों जिबायदि मोनदों बे जोंनि खस्थ' जादों क'क्राझार लकसभानि जोंनि इउपिपिएलनि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारी मानगोनां बिथाङा 3 लाखनिबो बारा भटआव देग्लाय एमपि हिसाबै देरहादों बिराद बुरजा मार्जिनाव देरहादों বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠনরা ইতিমধ্যে आरो राजनैतिक दल हिसाबै बीजेपी एनडिए दा बे नोजोरजों रायजो राजानि जिखिनि माखासे बाहागो लानाय जेरावबो थाङा आदिबासि भाइफोरनि जायगायाव जुदि जों जोंनि मुस्लिम रायजो राजानि गेजेरावनो जेला थांनानै जोङो केम्पेइन खालामहैगोन आं दासो नांगलबाङा बै भबानिपुर मानिकपुरनिफ्राय दासो फैदों बेवहाय हाजार हाजार रायजो राजाया बेवहाय दिनै इउपिपिएलनि एबा एनडिएनि कैंडिडेटनि मिथिङाव नुनो আজকে আমাদের এনডিএ প্রার্থী হিসাবে জয়ন্ত বসুমতারি মহাশয়কে ভোট দেওয়ার জন্য এখানে কোনো ধর্ম ভাষা নিয়ে কেউ দ্বিধাবোধ ভান্ডার উত্তরে থেকে যখন কাউন্টিং হতো যখন আমি এমএলএ এবং বিভিন্ন নির্বাচনে যখন অংশগ্রহণ আমি যখন ছিলাম তখন উত্তর থেকে যখন কাউন্টিং হয় মাঝে মাঝে মাঝখানে কোথায় থাকতাম কোথায় জিততাম এইভাবে চলতো বাসেরও ক্রস করে যখন ধনবাড়ি ঢুকতো 95% বিপিএফ ভোট এখানে পাচ্ছি বারংবার এর জন্য এখানে আমরা বিপিএফ হিসাবে জিতত আজকে সেই ভলমারা যেখানে বলতে গেলে 1-2 জন এজিএস ভাইস প্রেসিডেন্ট এমন শুধু উপজেলা ক্যান্ডিডেট ছিল বা ব্যক্তি ছিল দুই সাইডে এখন সেই 95% বিপিএলের যেটা ভোটার রাইট এবং জনগণ এবং কর্মকর্তা আজকের দিনে ওরা সবাই 3 দিন আগে টোটাল বিপিএলের থেকে এখন ইউপিপিএল সবাই যোগদান করে হিন্দু মুসলিমের কথা নয় আমরা চাই শান্তি উন্নতি একতা আজকের যে পরিস্থিতি চলছে আমাদের অঞ্চলের সমাজে সেই পরিস্থিতি বিনষ্ট হতে লাগে সেই পরিস্থিতি দীর্ঘমেয়াদী চলতে লাগে এই পরিবেশ পরিস্থিতিতে আমাদের মেয়ে ছেলেদের প্রজন্ম শিক্ষা দীক্ষা অর্থনীতি ব্যবসা বিজনেস এইসব যাতে ভালোভাবে চলে দাঙ্গা হাঙ্গা আমরা কেউ চাই না আমরা সবসময় শান্তি চাই শান্তি এখন বিরাজ করেছে সেই শান্তির পরিস্থিতি এখন সেটাকে আমরা স্থায়ী করতে লাগি স্থায়ী করার জন্য এই নির্বাচন শান্তি এবং সম্প্রীতি এবং মিলন একতার নির্বাচন এর জন্য সেটাকে বলা হয় বিপিএফ राजखान्थिनिफ्राय नागारनानै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव मानो फैखो बेखौथ' आं लेक्सार हिसाबै बेवहाय बुंनांगौ गैया बे जोंनि न' गामि ओंखायनो आङो सिगाङै बुंनो लुबैदों आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जे आङो योगदान होसिगोन बे खोथाखौ आङो सिखाव महरै हारसिङै स्रोब थांखुमानानै आङो योगदान होआखै एबा जइन खालामाखै आङो 6-7 तारिखआव मोनसे मिटिंआव बुंदों बे गोदान बोसोराव गोदान सिन्ताधारा आइ आफा रायजो राजा लुबैनाय बायदि गोदान माखासे सिन्था एबा बे सिन्थाया मोजांनि थाखाय रायजो राजानि मोजांनि थाखाय जागोन होननानै बुंदों बेनि उनाव 8 तारिखआव आङो थांनाय 8 तारिखआव आङो प्रेस मिट लेंनानै मिडियानि बिथांमोनखौ लेंनानै अपेन बुंदों जे 12 तारिखआव 4टा बाजियाव चिरांनि हेडक्वार्टार काजलगामियाव आं आरो आंजों लोगोसे गोबां दलीय कर्मीफ्रा मानव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव आङो योगदान होसिगोन आरो बे हाबाफारियाव गोसो थानाय इच्छा थानाय व्यक्तिफ्रा बाहागो लाफानो हागोन फ्राय बेबायदि डिक्लेयार खालामनानै दल टेक खालामनानै गोदान एबा गुबुन दलाव राजखान्थि हान्जायाव थांनाय घटनाया फ्राय गैया आङो खुला खुलि भाबै बुंनानै खोन्थानानै रायलायनानै आङो दिनैहाय इउपिपिएलआव योगदान जादों मानोनि खारना जेबो नङा बेखौ गोथौयै गेदा गिदिर
कमप्लिकेटेड एबा क्रिटिकल एनालाइसिस खालामनो दरकार गैया एखे साधारन गोरलै सिदा बियो समयनि दाबि खारन जोङो जुदि खौसेथि थाया जोंनि भबिष्यता मोजां नङा बे खौसेथियाव गोबां बाथ्रा हाबनानै दङ फैगौ समाव जोंनि একটু দাঁড়াবেন বিশেষ বলে নহবা फैगौ समाव जों भबिष्यतखौ निश्चित खालामनो थाखाय जोङो दिनैहाय खौसे जानांगौ ज' थानांगौ बे उद्देश्य आरो बे उद्देश्यखौ सिगाङाव लाखिनानै दरखार जादों आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा बेखौ गुरुत्व होदों आजावदों गनायदों मोजां मोनदों जिखिनि दिनैहाय जइन जाखांनायनि उनाव जिखिनि आङो बेरायदों जिखिनि मेल मिटिं जादों रायजो राजा आइ आफानि जिबायदि मोनसे आदर समादर बरायनाय जिबायदि मोनदों आं सानाखैमोन मोनसे दलनिफ्राय गुबुन मोनसे दलाव सोलायनाय लोगो लोगो बारस'नाय लोगो लोगो एसेबाबो समालोचना जायो मानसिया थिग दङ नामा सुबिदा बादि बहाय क्षमता गैयिनि इलेक्सनाव जेननायखाय सुबिदा लानो एमएलए मन्थ्रि जानो इउपिपिएलआव थांबाय बे धरननि माखासे खोथाफ्रा जोंनि समाजाव जायो खिन्थु आं दिनै जिबायदि नुदों आंनि बेयाव बेबायदि समालोचना खालामनाय आं नुवाखै होमब्ला जि सिद्धान्तखौ आं लादों बे सिद्धान्तखौ रायजो राजायाबो समर्थन खालामदों बेनो प्रमाण सासे सानैयाथ' बुंखागोन खारन आंखौ लानानै सोरबा सोरबाया गोबां एबा गोजानै हयथ' सिमांदोंमोन जे चन्द्रन ब्रह्मआ थानांगौ बे हिसाबै थायोब्ला बिसोरखौ आङो एबाराव गेमसेनो जागायनो हागोन जागायनानै देरहानो हागोन जायफ्रा बिदि मोनसे सिन्ताधारायाव दंमोन बे सिमाङा आद्रा जिहेतु जाबाय फेलें जिहेतु जाबाय बे खारनाव एसे एनै सोंखारिनाया स्वाभाबिक आं बिदि लादों सासे सानै एसे बुंनाय आं जेबो गाज्रि मोनाखै आरो बे आंनि थाखाय आशीर्बाद बे सासे सानैया जोंनि समस्त जाति जानो हाया रायजो जानो हाया व्यक्ति सार्थ'आ जातीय एबा रायजोनि सार्थ'नि थाखाय देरसिन जानो आरो बे सिन्ताजों आङो इउपिपिएलआव दर्शन होआ एमएलए जाफिननांगौ मन्थ्रि जाफिननांगौ माबा जानांगौ बे सिटियाव जालायनांगौ बेजों हाजोनि सोमोन्दो खारन आइ आफा रायजो राजाया जिबायदि आशीर्बाद होनानै आंखौ खेबनै बिटिसिनि बिगुरि चिफ खेबथाम आसामनि केबिनेट मन्थ्रि 15 बोसोर खालामबाय आं चन्द्रन ब्रह्म हिसाबै गलाघाटनि गामिनि सासे सेंग्रा मानसि बा व्यक्ति हिसाबै जिबायदि आं सन्मान मोनबाय जोंनि रायजो राजा आइ आफाया जाहाथे सन्मान होबाय नांगौ बारा सन्मान आं मोनबाय आं बेखौ गतिके आंनि खामानिया बेनिखाय आं जुदि ज' थायो बेजोंनो जुदि रायजो राजाखौ ज' थायो बर'फ्रा मा बुंलांदों खौसे थाबा जों गसंनानै थानो हागोन गावस्राब्ला जों थानो हागोन इउनाइटेड उइल स्टेन्ड डिभाइडेड उइल फल बे खोथाखौ बड'फाया बुंलांदों जुग जुग सोलिदों जुग जुग आरो सोलिदों